अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि जनवरी 2026 टॉरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले बात करते हैं टॉरियन के लिए प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से। टॉरियन जनवरी 2026 में प्लानिटरी पोजीशन आप लोगों को अंदरूनी मजबूती और बैरूनी नज़्म ज़ब्त कायम करने का पैगाम दे रही है। वीनस जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस महीने आपकी ज़िंदगी में सुकून, रिलेशनशिप में बेहतरी और माली फैसलों को नुमाया करेगा। सैटर्न आपसे कह रहा है कि सहूलत के साथ साथ जिम्मेदारी को जोड़ना होगा, क्योंकि अब वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी के ढांचे को असरन और तरतीब दें। सन नई शुरुआत लेकर आया है, जबकि मरकरी आपको कह रहा है कि ज़िद की बजाय हिकमत अमली अपनाएंगे तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। कैरियर के हवाले से बात करें तो जनवरी 2026 टॉरियन के लिए एक संजीदा मगर फ़ायदेमंद महीना है। अगर पिछले साल यानी 2025 में आपको महसूस हुआ कि मेहनत के मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो अब हालात टॉरियन आहिस्ता आहिस्ता पलटना शुरू हो जाएंगे। काम की जगह पर आपकी मुस्तकिल मिजाजी, आपकी दयानतदारी और खामोश मेहनत को नोटिस किया जाएगा। अगरचे फौरी तरक्की या बड़ी खबर ना भी मिल सकी, लेकिन सैटर्न की पोजीशन ऐसी है कि जनवरी में किया जाने वाला काम आने वाले महीनों में आप लोगों के लिए मजबूत बुनियाद बनाएगा। ये महीना जल्दबाजी का नहीं बल्कि अपनी पोजीशन मजबूत करने का है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो टॉरियन जनवरी 2026 आप लोगों के लिए नज़्म ज़ब्त का महीना है। आमदन अच्छी रहेगी, लेकिन साल के आगाज़ में घरेलू ज़रूरियात, हेल्थ या फैमिली से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके अखराजात भी बढ़ सकते हैं। वीनस आराम और आसाइश की तरफ माइल करता है, जबकि सैटर्न फजूल खर्ची से बचने की ताकीद कर रहा है ताकि बाद में परेशानी ना बने। ये बेहतरीन वक्त है टॉरियन कि आप बजट बनाएं, गैर ज़रूरी अखराजात रोकें और फ्यूचर के लिए पैसा बचा कर रखें। बिजनेस करने वाले टॉरियन अफराद के लिए जनवरी 2026 सब्र और तसलसल का महीना है। कोई पुराना क्लाइंट, कोई रुका हुआ ऑर्डर या पिछला राब्ता दोबारा से एक्टिव हो सकता है। जुपिटर मुस्तकबिल में वसअत दिखा रहा है, मगर इस महीने टॉरियन जल्दबाजी या रिस्क लेने की बजाय सिस्टम को बेहतर बनाना आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। प्रॉपर्टी, ज़मीन या घर से मुतल्लिक मामलात में बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन टॉरियन हतमी फ़ैसला महीने के आखिर में करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए जनवरी 2026 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इज़्ज़त बढ़ाने वाला महीना रहेगा। सैटर्न की मौजूदगी असूलों से हटने की किसी भी गुंजाइश से आपको मना कर रही है। किसी सीनियर की जानब से सख्ती या इजाफी जिम्मेदारी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन टॉरियन अगर आपने सब्र और ईमानदारी से काम किया तो यही प्रेशर आपकी इज़्ज़त, आपके मकाम और आपके रुतबे में इजाफा करेगी और साथ साथ आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी तनख्वाह में इजाफा हो सकता है या कोई बोनस वगैरह भी मिल सकता है। बस सैटर्न जो आपको असूल व ज़वाबित सिखा रहा है, कोशिश करें कि उसको उसकी सख्ती ना समझें बल्कि एक मेहरबान टीचर का सबक समझकर उसको याद करें। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो जनवरी 2026 टॉरियन के लिए जज्बाती लिहाज से ख़ुद को मजबूत करने का महीना है। मोहब्बत में टॉरियन आपको तहफ़्फ़ुज़ और यकीन की ज़रूरत महसूस होगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो दिल चाहेगा कि आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हो जाए, लेकिन टॉरियन खामोश तवक्कुआत मसाइल बढ़ा सकती हैं। मोहब्बत में नरमी के साथ बात करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि दिल की बात कहे बगैर सामने वाला शख्स कभी भी आपके जज्बात नहीं समझ सकता। रिलेशनशिप के हवाले से ये महीना सब्र और भरोसे का इम्तिहान भी है। किसी पुरानी बात या शक का जिक्र दोबारा हो सकता है, मगर यही वक्त है टॉरियन के सुकून और समझदारी से इन मामलात को हल किया जाए। टॉरियन की ज़िद अगर इस महीने काबू में रही तो आप लोगों के रिश्ते में टॉरियन मजबूती आ सकती है, वरना फासले बढ़ सकते हैं। शादीशुदा टॉरियन अफराद के लिए जनवरी 2026 एक दूसरे के साथ तामुन और बर्दाश्त मांग रहा है। घर, माली मामलात या ख़ानदान से मुतल्लिक फ़ैसले ज़ेर बहस आ सकते हैं। मून की पोजीशन कह रही है कि जज्बाती हसासियत बढ़ी हुई होगी, इसलिए एक दूसरे की बात को टालने की बजाय सुनना टॉरियन ज़्यादा फ़ायदा देगा। नरमी और तहम्मुल के साथ घर के माहौल को पुरसकून रखने की कोशिश करें। सिंगल टॉरियन अफराद के लिए जनवरी 2026 खुद को समझने और अपना मयार मुकर्रर करने का महीना है। कोई नई मुलाकात हो सकती है, जल्द
جلدی میں آپ کی وابستگی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کیجئے گا ٹورین کے کسی بھی ریلیشن میں جانے سے پہلے اپنی کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کروائیں، اس کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ جلد بازی سے گریز کریں، کیونکہ جلد بازی میں انسان عقل سے بالکل ہی فارغ ہو کر فیصلہ کرتا ہے، اس لیے یہ وقت عقل کا استعمال کر کے فیصلہ کرنے کا ہے تاکہ آنے والا رشتہ مضبوط اور پائیدار ہو۔ اگر بات کریں ٹورین کی ہیلتھ کے حوالے سے تو جنوری 2026 ٹورین آپ لوگوں کو خاص طور پر خوراک، وزن اور آرام پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ لاپرواہی بالکل بھی صحت کے حوالے سے نہیں کرنی۔ گلا، گردن، شوگر یا معدے سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سادہ غذا کھائیں، کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیں، نیند اپنی مکمل کریں۔ روزانہ ہلکی سی واک اس مہینے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ ٹورین اسٹوڈنٹس کے لیے جنوری 2026 نظم و ضبط اور تسلسل کا مہینہ ہے۔ سال کے سٹارٹ میں ہی اگر آپ لوگوں نے ٹورین اپنا ٹائم ٹیبل پڑھائی کے حوالے سے سیٹ کر لیا تو پورا سال آپ لوگوں کے لیے آسان رہے گا۔ مرکری کی پوزیشن آپ کی سیکھنے کی صلاحیت کو جنوری میں بہتر بنا رہی ہے، مگر یاد رکھیے کامیابی اسی کو ملتی ہے جو سستی چھوڑ کر مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام پر توجہ دے۔ وہ ٹورین اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند ہیں یا اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ پلاننگ کے حوالے سے تو بہترین ہے، لیکن کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے یا بیرون ملک سفر کے لیے، بیرون ملک ایجوکیشن کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے اپنی ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ اگر بات کریں ٹورین کے لیے سورہ آف دی منتھ کی تو ٹورین جنوری 2026 میں سورہ قریش پڑھنا آپ لوگوں کے لیے انتہائی موزوں رہے گا۔ اس سورت کا پیغام رزق کا تسلسل، خوف سے امن کی طرف سفر اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد کم از کم 7 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت ضرور کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، دلوں کو امن دینے والا ہے۔ یہ سورت آپ کی مالی پریشانی، آپ کے اندر کی بے چینی، خوف اور عدم تحفظ کے احساس کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اوور آل جنوری 2026 آپ لوگوں کے لیے سلو مگر مضبوط سٹارٹ کا مہینہ ہے۔ یہ وقت جلدی کامیابی کا نہیں ٹورین، بلکہ مستقل سکون اور پائیدار ترقی کا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے صبر، شکر اور نظم و ضبط کو اپنا لیا تو جنوری 2026 نہ صرف آپ کے سال کا پرسکون آغاز ہوگا، بلکہ پورے 2026 کے لیے آپ ایک مضبوط پوزیشن میں اور ایک بہترین رزق کی بنیاد رکھ سکیں گے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، جتنا آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہوگا، اتنے ہی معاملات آپ کے بہترین ہوتے جائیں گے۔ لیکن ٹورین اگر آپ اپنے معاملات کو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔